palapag tayo. Ano man bilang wala rin idadalom yung taniran siniswitik iran kagagawa at kasiksikanan yon na barangay. Walay akablit lalamot jalagi. Warinta minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan na panangipatuloy na ayun. Nagdubli-dubli na. Pangipatuloy na saratay alas 6 kabuwasan. Ano ba ito? Iyan nyo na ito sa sa Google Drive kasi ayaw pumasok, masyadong mahaba raw. Okay, aron niran impormasyon na balita saya na programa tayo. No natandaan nyo, pinablimiran na dumuringal, wala man so imbasa tayo, ya papaimbestigaan na municipal agriculture officer. Ditan balay na Sampabian, ya sakay proyekto ditan at barangay Nibali West Vidal atay multi-purpose building project ya proyekto at atay gimira at proyekto nan Congressman Tof de Venecia na Port District na Pangasinan. Ayan multi-purpose project at ibabagato ng Municipal Agriculture Officer at abayaran laya pero agni kuno asumpal. Balot sa report at completed la. Okay. Kanyan sa ikwanto, urgent call for investigation into the Barangay Nibali West Vidal multi-purpose building project. Ara kuno'y kabyangan na saray barangay at Nibali West Vidal Sampabian at man kekero na formal investigation at sayan incomplete construction na multi-purpose building at abitlan na barangay. Ayaya proyekto at impakurang na Department of Public Works and Highways, Second Pangasinan Engineering District, gimaputan ng Pebrero 8 taon 2024. Tan ilaloan niya na kumplito itan na Mayo 22, 2024, year 2024. Base mutla at samay akapaskel ya billboard at inkargadaya at ati gagimira so date na construction sa project at construction completion of multi-purpose building itan at barangay Nibali West Sampabian Pangasinan sa ngaran na kontraktor at JJ Garcia Construction and Supply. Gimapo sa bitlan proyekto February 8, 2024 o February 8, 2024 sa contract completion May 22, 2024 sa contract cost niya 2,877,440 sa Implementing Office DPWH Second Pangasinan Engineering District tan aya sa source of fund
at nalapod General Appropriation Act of 2024. Wala ray ilitrato ya impanang nito ya araya at aga asumpal tan skeleton labatla so wadtan amay pundasyon tan amay itawag mo saya kaya panginan na say bubong lingwanan ko lang lamot tawag at sata na tatiga gimira. Okay, sa ibabaga tulante na Mr. Johnny Paraan sa ikwanto at sayang proyekto managed by the Department of Public Works and Highways Second Pangasinan Engineering District. According to the website, an official report na DPWH, the project was allegedly 100% completed by July 2024. Balot kwanto adasatan niya claim ipapalapag na DPWH ya asumpala kumpleto lay 100%. Umpapaway kwanto ya 25% labat na samay building at sikatuya so asumpal. Balbalag kwanto so discrepancy tan aya at sikato sa kapangitar na untalan balag ya singa tutuputan o question at nasare barangay lapod sayan proyekto at abayaran la na 2,970,000. So 2,970,000, 2,870 may nibagak na niman tanang nang ko may billboard picture na sa may billboard. At ako nang nangamang 970,000 manaya. 2,970,000 contract amount ya imbayar latan. Araya ko ni kabiyangan na barangay officials ya involved at satan and other parties at si karanatan under scrutiny. Anan to so kabiyangan to niya ang tumot kasi sa participation dara niya. Posible kwanto ya mismanage sa bitlan na pundo kasumpalan ya adiskubre irarayan inconsistency sa barangay council at naalarma kwanto especially sa sudden delivery na construction materials ya anawag iran tampo na urgent meetings ya dadauluan kuno ng barangay kapitan tapyano na address so untalan na community sa growing concern. Kabyangan matla kwanda so sangguni ang kabataang barangay yung manatawag mo't kuno na tour investigation sa barangay council DPWH and Commission on Audit yan na-identify no si para kwanto so responsable dabitlan irregularidad tan dapat araya at nakasuan. Jag ginawa tayo natan niya investigasyon, tinupot tayo. No akin at unya so agawa ya 100% na completed latan pero jad katuan to na nang mo may proyekto ang kapoy bubong imalagay so lusot malagay so lusot impaliwawa at ato yung gagimira ya ata na proyekto at kumplito lang talaga tamanaya phase by phase itan yasay talagan pundututan at 6 million pesos amay 2,970,000 wamala na usarla ni kanala. Kanyan sa report na DPWH completed. Gabay ton ibaga, completed laman super space. Agto ibabaga, ya kumplito sa abitlan proyekto ya ang gapoy bubong. Ano tawag mo kay Edwin? Doon sa kwan, ganyan na mga bakal na nasa kwan. Paglalagyan ng mga yero sa bahay. Nakalimutan ko yun eh. Ano siya pamambilbilang so makapangikinat satan. Parang
Hindi naman railings yun eh. Lingunan ko na. At tapat ko may amigo kya kontraktor karuman, ang titawag sa man at asaglawik lalamot talagang walay kini. May mental lapses tila tatay gagimira. Kabaw. Mangkabaw akla. Okay. Say agawa, malagay, supuste, imalagay iman so pangipagkatay bubong ya balayang parlins. Parlins ba yun? Iba yung parlins eh. Ayun. Trusses. Yun. Trusses pala. Okay. Pumasok na yung reaction ni Dong Tulyaw. So far, may pumasok. Kasi baybayag lang na may amelen react pero agko na nunung iraratay reaction siyo ta walay diferensya tuyay live streaming mi tate gagimira sa message sa gunluloob although dakdakal la sunan chat. So anong nang diban foundation tansamay trusses. Ara may trusses to tate gagimira wamala aman manaya say talagan pundututan at 6 million pesos. May first phase ya ginastos na 2,970,000 pesos asumpala o katutan si papaliwawada Mr. Johnny Paraan ta siyempre satan niya in posto at Facebook account to niya. Imagine nyo na sa imang question mismo sa Municipal Agriculture Officer at Baloy na Sampabyan. Yaaya ipapalapag turaratay alleged irregularities, anomalies at administrasyon ng Mayor Agbayani. Pero nadadamay balot iman so ang ikurang na proyekto ya si Congressman Tof de Benicia ya angala na budget panamaglay na sa General Appropriation Act na 2024 at kantidad na ungkulang niya 3 million na pesos para sa niya multipurpose project. Sa ibaba na tanto, sa sisipla tanto ng Johnny Municipal Agriculturist Johnny Paraan sa Agbayani. Nasa Agbayani ang hataw pero nasa Divinisya ang latay. Nasikato, sunan pa alagay, edasatan niya bitlan multi-purpose building. Manaya, ay paliwawa tayo, asumpala imay first phase, 100% completed. Supposed to be atan at say budget to 6 million pesos para sa complete. Para sa kumplito ya paka sumpal na abitlan multi-purpose building. Malinaw. Sa questionan da ay papaimbestigaan. Sa questionan da papaimbestigaan da atan kunoy impaway ya 100% complete ya proyekto pero nang mo skeleton nilang bungat. So akaalagay. Do siyempre no sikanatan so man imagine it satan na nang mo yas ghost project. Pakanang mo substandard taga sumpalante. Umala so singa paka picture tuta na tati gagimira. Untan na talaga so pakatalos na sari umbalo ita. Impawa ito ya say kwanto at maanumalyang klase na proyekto ya say report at kumpleto sumpala pero nya ay sulit trato agni asumpal may 100% completed 25% lambangat so agawaan uman so pinawayan tutan pinawayan tutan na tati gagimiran expose ng Municipal Agriculturist
Johnny Paraan. Nanantapot tayo, nanimbestiga tayo, no paano to'y katwatan nyo, wala. Sugos project, Dabitlan Barangay, impaliwawada, kumplito yan, sir only. Ibig sabihin, yung first phase, yung pundo, completely na ginastos dyan sa una pa lang na phase. 6 million dapat ang pundo niyan para totally completed na buo na makikita mo yung multi-purpose building kwanda. At sa pinapaway, pimaway, satay, vlog ng Johnny Paraan, singa maanumalya ya klasin proyekto. Untan tumat, in the same manner at sayay, gagawin dan taytay, the Divinesia going to Kalmay, ay Divinesia extension. Nanangnang yunatan, Timunda, so construction. Timunda, so construction. Agto kabaliksan, yasatan at maanumalyan proyekto, ande, kanyan Timunda, so construction. First phase lambangat itan. First phase. Sa kada phase at walay budget to 180 million pesos. Kanyan atan, so ginawa ditan, first phase, 180 million pesos, agnitan asumpal tatinaon pupunduan nitan. No punduan mutan niya tinaon at 1.8 billion bilang supundututan ay manalagar tini na sampluran taon antes siya nasumpal. So abitla yataytay. Si katuya problema ta adamay. Adamay so Dagupan, Pangasinan at sayay agawa ya kontrobersiya natan ya pimaway iran anomalya ya gagawin iran proyekto na departamento ng puro walang hiya o DPW, Department of Public Works and Highways. Adamay tayo. Kanyan, wala man lante so inggangan ya order ng DPWH Secretary Vince Dizon natan niya amin iraratay ongoing tan araramay abidlaran na proyekto projects at suspendido at sarayan kaplusan. Kanyan adamay tayo at satan ya abidlan na project. Atan first phase 180 million pesos. Kanyan nanang nyo, ang kapulara may heavy equipment ditan at Divinesia Highway, impul out dala. Taasumpala may first phase. Alagaran lamutla, supundo, ya, untumbok, tapiano, tuloy-tuloy itan niya ang gaman at barangay Kalmay. Pero no 180 million tinaon, ay, piano na sustunim na saput mo man so 1.8 billion, manalagar ka na 10 taon, di ba? Inatitila lagi, tila nang nangitan, yatay-tay, agtila na dala nita na tay-tay. Kanyan itratrabahutan natan nan manay Gina, ya urgent, ya nagawatan, sumpalan. Supposed to be hanggang 2026 or 2028. Dapat asumpalatan. Itatrabaho natin taatan at intrabaho lang ng saman ng dating speaker Joe Divinesia, bayag na panahon, pigaratan niya taon la tati gagimira, 90 years lamon problema tan, nalapot sa may apalabas siya da balagadulap ng 1935. Oh, 90 years after, insan gimmapulamat itan, ya construction, jad trabaho ng Congressman Top Divinesia, tan isusublay natan, itutuloy natan ng Congresswoman Manay Gina. So aman, first phase lambangat itan, so gagawin datan ed Divinesia Highway, Taytay, yaon laman ed Kalmay. Ano natandaan nyo ni, nung saman, 1970s, naman sa salita si Speaker G. Divini at saraman na panahon,
Inkurit kod budget na Pilipinas, wadyala, onsabila, wadtala. Pakagawa na taytay. Kanto, natan, non-materialize latan. Talagang gawin la. Panamagloy na anak, Congressman Top, natan itutuloy na sa ina, Manay Gina. Abayag ta na abitay at taytay, di ba? Sa problema, adamay tayo adasayan kontrobersiya ya maanumalyan proyekto ni Papa Kurang na departamento ng puro walang hiya. Departamento ng pirang walang hanggan, DPWH. So ipapaliwawa tayo tan, tabaka na ibagay lalamat ya aratan at GUS project or substandard project, kanyan, unaan, aman, so multi-purpose building, ditan, ed, ni Baliw, Sampabyan. Kumplito, Sir Johnny Paraan, base ed report, kumplito, 100% complete. Imay first phase. Aliwan kabuuan niya, buo ya multipurpose pavement, multipurpose building at 2,970,000 naman. 6 million. So talagang kabuuan niya pundututan at first phase lang bengat. So agawa ni gastos imay pundo at satan. Imalagay sa proyekto. Pero nanuling mo, foundation plus amay steel trusses ang kapuni agni akumpleto ta ipupundo alalamot at sarayang kaplusan hanen Congresswoman Manay Gina Divinesia. Ya ilalaban to kanda at kongreso natan. Kasabay latan niya nunayari ituloy latan so abitlan taytay. No kumon at sararamay maanumalyang proyekto ya GUS project ginawa Bulacan tan aruniram pasan at jadala intabon itan asumpalatang kumuna taytay marandan taltilan na dadala na nitan ang gapula kumon so problema tayon malaknaban na traffic jad syudad tayon dagupan tawalalaratan ya diversion road. Pero no babasaan mo, mutikdagan mo, tantalosan mo maibabaga ng Sir Johnny Paraan, singa umpapawaya talagan maanumalyang proyekto. At ipanang tulante, ya aratan at kapukapukal. So, gawan proyekto, tan ibagan, abayan ng layang buo. Kanyan dapat imbestigaan. Nunakarto te pundo. Tamanaya, first phase lambengat iman so ginastos siya 2,970,000 pesos. Ya jad report na second Pangasinan District DPWH at 100% completed sa project started noong February 8, 2024 tan completed noong May 2024 base matla DPWH website tan official report the project was allegedly 100% completed. Impanang ng tubalat sa picture at kapukapukal skeleton kabaluyan foundation plus the steel trusses ang kapuni bubong katanunan nang mo buhaw sa abitlan na proyekto kinay ibagara kompleto la pero nanang nang mabalot at angga pumutay tamanaya at first phase lang bengat itan ata antayo amay-amay lang ti so untalan na ipapaway na Mr. Johnny Paraan base mo't at saraya Facebook account to niya so kwanto na maanumalya ya proyekto nagagawa ditan ed baloy na Sampabyan wala ni papalapag tun kaway-kaway naman sa mga nakadispalko ng milyones sa munisipyo
na mga walang hiya kanto. And wala ipapalapag ton annual audit report na Municipality of Sampabian. Ya aya at nanggawala kwanto na masusing pag-audit ang mga pinansyal na ulat sa ating lokal na pamahalaan sa Sampabian at lubhang nakakabahala ang kanilang mga natuklasan mga kababayan. Ang kakabaligya kantidad si papalapag to real properties na munisipyo ya walay kantidad ya 51,444,520.90 ya araya ang kapoy transport certificate of title. Another inventaryo na saray supplies tan materyales yamang kantidad na 1,297,000 o 1,297,477.75 inventory balance ng papawaitan tan 18,359,456 para supplies and materials expenses. Dakil no kwintan tayo ya tate gagimira ay kantidad wala niraraman sa tutuputin to. Sino ang kumuha ng mga pundong ito? May natitirang hindi pagkakatugma sa halaga na 45,274,641.93. At satan niya ipapaway ito iran nagagawan alleged irregularities and anomalies at Municipality of Sampabian. Inakaldamot la as Municipal Agriculturist Officer. Inakaldalad man od opisina to at imbasil da dimangka manayam kadya at Office of the Mayor. Kanayarin ng loob at asatan ya opisinam. Alam labat la iraramay importanteng gamit mo. Nitan, wala lay memorandum at sikato tatoy gagimira sana nila so kayurong diman at Agriculture Office. So ayan natin dyan balingaan na agbayani tan si Mayor Agbayani, Vice Mayor Agbayani tan si Agriculture Officer Hugo Paraan siplat pagpagkapagpag sa Agbayani ang hataw kay Divinisya ang latay. At sama niya proyekton multi-purpose building. Kay kontraktor sa tanay Gigi Garcia. Pero kumplito base ad report. Talabalan ti skeleton sunanang nang mo ta first phase lang bengat iman. Wama malinaw Sir Johnny man si papaliwawad da. First phase lang bengat iman. So 2,970,000 aliwatan niya substandard project, aliwan ghost project. Kaya wala lamat si Babaga to. Another expose. Talaran tayo, isublay tunatan sa National Irrigation Administration. Walay na naamingaw tulalamot ditan. Kaya babagan maanumalya iran klasin transaksyon. Lapot sararatan niya ipapaway tura ya eksposito. Walay memorandum in the exigency of public service. You are hereby assigned in the office of the municipal mayor. San ira pangkakanda-kanda na inventory. Amin niya sararatay dole out. Amin irarata niya ginagasos pundo manlalapod Municipal Agriculture Office. Narakdakal mo't nanti sumpapaw ya report. Ya wala ramot iray irregularidad ya nagagawa dabitlan opisina ya irireklamo na saray kabyangan na saray farmers sa kiladtan aman si ba pimaway ya fish cages at ating igagimirang gamanuntan marakip so gagamtan walay noble intention pero aliwaso implementasyon at I think at saray ang kaplusan mambabayar lara
ginapuandalay mambayar iraraman so fish cage operator ya pigay taon o sakit taon niya masulok iraratan niya nan operate ya ang gapoy permit at satan na ginawan feasibility study. Sige, marakapitan, bambantayan tayutan so nagagawad tadibali na sampabyan. Aray kabyangan la na municipal officials sumambabalingaan, mambubulgaran. Ipapaway dala, so skeleton at closet daratan nilukasan de aparador daya napno nasay skeleton nilukasan da inabrianda sulata na napno nabigis mampapawayan lara tate gagimira. Kanya manimaton kayo, manimaton kayo ditan da balay na sampabyan baisun kumay ipapalapag ng attorney Mike Operario. Kailangan magmasid, mag-aral. Para malaman ninyo kung anong nangyayari sa inyong bayan. Dahil mahirap makialam ang taong walang alam. Kasi nga nagagawa natin at bansa tayon Pilipinas, ang tulaya. Wala pagmaliwan tayo at ating gagimira. Ang may ibabaga ng Bob Marley. May singer ya si Bob Marley. Paano mo naala sa hustisya no si manuuloy sika at kriminal? $7-11. So oras tayo. Nang pop up jaay at Wilco imay 7-11 ya nang kaput ditan at Arellano. Nang kaput ditan at Arellano. Babantayan ko may video. Yasay kwanto makinggawad sa may 7-11. Pasok kayo. Bumili po kayo. Kanto pero dulap. Asalinap na doon. May pisto to. Pasok po kayo. Bumili po kayo. Bumili po kayo ng marami para mayroon po akong pangsahod sa aking mga kasamahan dito sa aking negosyo. Kanto, nang kapot. Iman, so 7-11 na pulantid. Agamanundan dulap. Eduga-ruga jay. So oras tayo 7-11. Nako. What a coincidence, di ba? Kaili, wajani, supakabat, malalapod sa rin manangan tabay. DWIZ. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Time. It is now 7:14. That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa.
Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Pasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. It's not magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at easy tone and mas pinagaan. Pricing fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, libre kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flordelisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga pangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw
sa tao. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong nangyari? Biglang hinto ka dyan. Oh, yan. Early in the morning. Okay, wala rin ipapawi dalalamot sa jaya pictures as well as video. Sa ikonda, wala lamot kuno'y tinatabunan ira ya. Ito ya. Ilog ng pantal, tinabunan na yan. Yan yung malakas na daluyan ng tubig. Pag binabaha ang dagupan, hindi alam ng mga dagupinyos yan dahil hindi nababanggit ng administrasyon ni MBTF yan, Kwan. Divinesia Highway, along Divinesia Highway Diversion Road. Wala ra kuno'y tinatabunan lalamot ditan iran kailugan. I think, singa aliwan ilog ya, so antake. Tanggal iraratan nya kinanla na ilog. Tanggal kinan na ilog. So tanggal sirin, kinan na ilog, magmaliwya property la na gobyernutan. Tawala may babagaran natural expropriation. Singa nang ngilkutan na. Impalapag na bitlan na abogado'y syudad ng saman. Tawalay sa kay makinggaway pispan at lapulantid asalinap la na danom. Inlibol la may danom at sa may ilog, gabay tumutlalantin pilapilan may pispan to agda proban tasay kwanda property la na city tam property la na gobyerno takinan la na ilog may tanggal mo, that is in natural expropriation kwanda at saman at sa may makinggaway tanggal natan unya lamot so nagagawa impawait dat si katayo so picture da kwandan atabunan lay ilog no aliwan ilog ya so pakaneng ko although walay waterways singa titawag tuya kanal or stream titawag tayo saratan kumbaga at jad basil tutan tanggal itan ya tinabunan da natan extension na sa amin negosyo papanang nang dadyay Divinesia Highway Extension. Okay. Aking balot ay say destroyer na environment and natural resources at nanunang ng tan. DENR. Department manaya, liwan destroyer. Department of Environment and Natural Resources. Aliwan destroyer of Environment and Natural Resources. Nako! Kayo mo't lalante, basta in-apply ang data, ay, approve without thinking. Basta somebody is tingling. Sa ikwanto, antayo kasi kwanda wala ra kunoy mahiligiran opisyalis sa atay cream. Ice cream while we are screaming at nagagawan anomalya si Carabalot, they love cream. Corruption rolls everything around me. Cream, kwan mat. Ay, nako. Wala rin acronym ng Master Sarlo Gonzales.
Good morning, Kenan Engineer OG Cornel Bintinilla. Sa ikuan Madam Rich Baruso, no aliwan skeleton sir sa arom bunlis. Katon singa pakasyat ya bangag su struktura o bagas su struktura. Okay? Si Rex Obando Katama sa ikwanto, pakicheck ito, walang signage para project proposal pero ginagawa nila at walang abiso sa may-ari ng lupa. Okay, ayaman siguro property na saray Obando ditan bunuan. At kumot na pansabay ni Rex, so abantayan yan video habang mamproprograma tayo. Naani siguro namang ko-commercial tayo. Or mas marakap, no tawag kala da programa tayo, tapi ano na ipaliwawam ng tutan gagawin ng proyekto ditad property yo. 0968-677-7070 0968-677-7070 0920-954-8473 ditan mo na itawag tan ipaliwawa Rex Obando Katama ng tutay gagawin dan construction property yo yagdanggan ipatanir. Sabi rito, good morning idol, yung deke doon sa Bunuan papuntang Bagong Baryo from Barangay Hall up to the beach. Nag-umpisa nang i-repair, nag-umpisa noong Monday. Substandard ang pagkakagawa kaya ni-repair na bago madiscovery nang masira ang deke. Nitan, sambuton dala. O, sige. Sambut yun maong niraratan tapyanog dakayutan na kaso di banda. Ayala siguro may papalapag mo ng Rex Obando Katama. Ba 27 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Aray kabyangan na saray reactions, arum niran reactions. Kuanan Cruziba, Bisa Cruz, Jada Lukaw at Milyora, Diman at Looban, nandiyon ni ang kadnatan sa idanom, anggad puwag ni anggad natan, patikot si nadarala, ang gapo so nagawaan talagang mangkutsikan umpaway. Ganto. Parihas, no umpaway kamo, di man si kami, danom ninsin siya, ang gapula. Atan la kuno so new normal, makapalot kayo, atan la kuno new normal natan. Pero si Mayor Patrick Karamat agtutang gabay, hindi ko yan tatanggapin na ito ang new normal. Kunto. Sa ikwanan Samuel Sahunas Jr., anggad si Mayor Belencio Mayorio ag naakaltay kamalasan nyo kung ano na Samuel Sahunas Sr. Taga-inar kayo si Rinsaray. Agmumot na talo lang te, tadakil, di ba? Paano mong talo anoy? No delap kamot na kwarta ay, Mr. Samuel Sahunas Sr. Ma'am Chenky Alagadan, Mang Paul Alagadan, tan si Lovely Mercurio. Romy Sabala, si Ernesto Mr. Libor Musada,
Pat Molinaong, Leo Rosario, Brian Talplacido, Gina Magsano, Rodolfo Fernandez, Flor Bautista, Dio Valdez, Agawad Ricardo Calderon, kumusta pa naghakot na basura? Ariel Awanan na Bandong, si Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Precious de la Cruz, good morning, Idol Orly, Kuanan Jeric Oviedo, Nawat Mila Karuman, Surilip na DSWD Box. Gabayo ni Baga, Sakimulan, antisyon nawat itan niya relief. At ang DSWD, ang gapuni may relief na syudad. Wala tamot kasi, Surilip at barangay. Dakalawa, sukwartan ipapaway, malapod national, malapod lokal, malapod ni at barangay. Servando Palma, Teresa Cornel. Basinsyalad Sara may arum niya ako nabasa. Tani, wala diferensya. Nasayay Facebook Live tayo. Gary Dalisay, si Mian Landingin Castro, Glory Sanchez Maramba, Oscar Dolormente. Aramay arum jala personal ya messenger ko manchat ya singa si Noel Mejia. Benji Tan, kumusta ka la amigong Benji? Wadya ka la Pilipinas o watang kani ad London? Happy anniversary at regional examiner. Congratulations at kinan Jonathan Tandok. Bigay taon latan so regional examiner. Sa ikwantumot ng Flor Bautista, aya kuno'y balon dagupan. Ayala, a new normal, balon dagupan. Sa ikwanto, balong malalim na ang siyudad na nagupan. Nako. That is new normal kung damot lante. Good morning, Edkinan Attorney Alex Norman Lomboy. Likewise, siyempre, ka-monitor lawas ditan, Attorney Aurora Balye. Ni kind-hearted, tutulungan turaraman so iaasingger tayo na problema. Aside at sararate gagawan to aksyon, wala ni personal ya tulong at sararatan. Very compassionate ya si Attorney Balye. Jomar Landingin, Marites Sabala Silang, Nitan Canada. Lodi Escocio, Oscar Dolormente, abit lataya. Okay, Marites Sabala Silang, nalmum lamay ibabagak ya kanayon min watala da Winnipeg. Okay, sabi naman dito, panawagan po sa mga barangay official. Sabi dito, morning Idol Sir Orly, sa Patalan Pantal, parking area na ata doon. Di na makadaan ang mga sasakyan po. Ayun, na-experience ko rin yan.
Na-experience ko rin yan. Taditan mo so dapat ya dalanan tayo. Pero tayo mo't lalante, may amay so akapark iran luluganan aside at sararatay tricycles. Dapat walay clearing of the streets siya talaga eh. Lalo walay nagawan emergency nga pula. Sa ikwanan na Cornel Di Barber, agko gabay tay skeleton sa gabay ko burles konto. Sige. Hindi bali, tamay-amay, suburlis siya baboy ditan at abay mo. Sa ikwanto mo chay, nan Rosmarikit, si Lucky Benji, 1 week lan wadya at Pilipinas ag tumampapanan ng tagtumangiter na pasalubong. duga tay ibabagam. Rosmarikit. Si amigo nap walalay interton na mooncake para selebrasyon na sayay 10-10. Actually October 10 may kasamplon bulan at kalendaryo tan Oktubre 10 walay celebration niya kinasay Chinese at saya eh. Kwanta no, Mooncake Festival or ang titawag dat satan ya celebration dati 10-10. Mang Binji, may pasalubong ko no, kanan Rosemary. 1 week kalamanayan manlulumlum jad Pinas. Nalapuditan ed London. Roger de la Cruz ang matabang agila. Walang tilay 38 minutos o 37 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Wajaniray karuman niya pakabat malalapot saray manangan tabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po ay isang retired DSWD Breaker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balagbag ko at marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radyo kasi mahilig po ako nakikinig sa radyo po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po.
para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balakubag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. It's not magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at easy, slow and fast pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, di kay kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng
capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Only in the morning. Quince minutos antes ya man alas 7. Ada kabuasan pa nang ipatuloy na programa tayo early in the morning. No nilirat sa tay road clearing, mayamay sumanggabay at satan. Mayamay sumanggabay satan. Sa ikwanan Joe Perez. Road clearing sir, wala balot so inpost dan road clearing at FB account ng Mayura Karuman. Punto. In caption dani, bawal ang double parking. Okay. Abayaglatan eh. Dan saman, wala te artikulo 21 da. Kayo rong da, as mayor, priority, kwanda, sidewalk clearing, road clearing. Pero, no action. Rhetorics. Pagwapo, paporma labat laad Facebook. Ang gapoy aksyon. Kanya no, ay ibabagam natan, Mang Joe Perez. Ya wala impose da karuman, ya road clearing, bantay kalye. Ningas kugun. Kumanisad satan. Tani, akin at ibagak itan. Amalay artikulo 21, pigay taon dalaman, ya programa. Kaya wala tay na-i-implement at satan. Gabay datay road clearing sa kwanang Professor Abalos, Professor Idel Abalos say kwanto. Idol, gabay kutay clearing operation sa mga kalye, kalsada, pati jarad barangay roads. Okay tan, marakapitan. Ni atalabalay Rivera. Di ba wala ordinansa tayo, yano aratay narrow roads. Jalabatlad Fernandez Street. Aratay narrow roads. Kailangan ang gapoy double parking. No nayari single parking. O mas nayari ang gapulay parking ditan. At sararatay narrow roads. Nang panahon ng dating Presidente Duterte, atan, ni-implement itan. Na talagang masibag. Walay political will to. Gaano supay talapusan to. Di ba? Nanangyo ramay agawad tanad sidewalk at gilig na simbaan at manawag, ginagaygay. Ditan mismo, sara may lakuan na puto ditan at karasyaw, ginagaygay. Because of road clearing operations, ang aruniran na pasan, penunatan, back with the vengeance, irarate ambulant vendors, araratan su kabiyangan na saratay stall hoarders. Ya wala extension ni at sararatay pwesto daratan. Ya araya at papawalyanan. Agda papansinin. Pinapabayaan na lang yan. Tino-tolerate na lang. In the same manner, at sa may anang nang kuya ginawa na kapulisan at bimalay, ang ikargara na balbalag streamers di man, ay slow vehicles dapat wala kunood, rear right sides nakin. Pero ang gapo implementation, useless lamang iraratan. Lina Coronel. Si Attorney Alex Norman Lumboy lamang ibabagamat. Tuwatan idol, mairap sundalan pantalya umpaway at Divinesia Highway, dakal so akaparadan luganan. Tuwa, siyak mismo tagad tanak na i-experience siyak itan.
Rap Anthony Llamas, Engineer Bobby Llamas, tan si Engineer Ramilo Soriano ng Kabalog Nulto, ditan at RQ is Lukaw. Aurea de Guzman, Cecilia Murante, Cesar Patani, Jima Busto, si amigo Irinyo Rene Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, si Jacob tan si Jack Velasquez, si Jorge Coquia, si Juan Castro, Makapalak Labat itan so road clearing nabalangan iray butantida kuanan Juan Castro. Sa ikwanan nasa Rimsya How o Raw. Road clearing sa una lang yan. Pag wala nang maninita, babalik na din sila katulad sa Calarin Road. Kwanto, abi baba, Ningas, Kugon. Sabi ni Ma'am Jinky, sa Nueva Idol, bumalik na naman sa dati. Nahihirapan na naman tricycle na dumaan. Dyan sa Nueva, yung tinatawag nating Umbrella Street. Umbrella Street, Jose de Benisa Street, nagmalulan Umbrella Street, puro payong la na sararamay bindor suwaddan, pati bisikleta o kariton ngalig makadalan. Sa ikwanan Jojo Bauson, walang kwenta yung road clearing na yan. Pag alam nilang bubutanti nila, di na pinapansin yan. Sinasabi ko nga puro na lang kayo paporma. Sabi dito, i-clear muna nila ang Maluwad, Idol. Tama rin, yung sinasabi ni Narasimha Rao. Ito yan, paano ko lang balik-balik ta din tingaran mo. Road clearing, walang kwenta yan. Pag naninita sila, tulad dito sa Calarin Road, kanto, speaking of Maluwad, sa Maluwad, kung talagang clear muna nila ang Maluwad Bindors, Idol, kwanto, nitan, nagmaliwla, dakdakal iray lumalako dita, nagmaliwla, sing Barangay Satellite Market, so Maluwad. Sa ikuan ng Ma'am Jinky, ayay Nueva, nunanunang yun tayo Nueva, malapo kayo Satay Nueva Fernandez Street, papaway dyan, A.B. Fernandez, sa tawag tutan, Divinesia Street, pero natawag mula, Umbrella Market. Tawag tanal, so lumalakon, akapayong, kakabalag, akapayong, pati kariton ag makadalan. Sare tutuon undalan, naray pedestrian, mambabanggaan. Good morning Malaya, kinan Boss Peter Fernandez. Thank you ad suporta. Salamat at sarami t-shirt. Mangiter tayo na programa, manggawa kayo na untan nirang programa, gimul lamang i-implement, pa-picture, papus FB, tapian kwan niya walay tatrabahon ung gagalaw. Puro na lang tawag to ya. Sabi naman ni Romeo Gomez, sana matupad ang road clearing. Nako. Manisya kimo ni Sirin. Wala nin sinsip pa na ni siya mamati kayo mat nga rod, di pagbagada po. Ay na, maanlilaw kayo lang. Good morning kay Steve, kay William Sia, at kay Tata Angeles. Yun. Yung selebrasyon, kailan ba yung selebrasyon ni Jonathan sa Regional Examiner? Sa ikwanan, Architect Magsano,
sarag to kasi nagawad dyan dagupan. Ni talanti, wa. Panangning da, no talagang na sarag da. Pero no, kilabat, rhetorics, labid laeng, puro Facebook lang, para naman sasabihin na, uy, makuli-kuli, trabaho. Nako, mani siya kimot ni Siren. Sa ikuanan na Randy Villanueva, kay kwanto jay, once a year labat late road clearing, kwanto. Once a year, no single na eleksyon, o kasumpal na eleksyon. Good morning at kinen Councilor Malu Fernandez, former councilor, tan tuloy ni asuntan niya serbisyo. Tan likewise at kinen Councilor Dada Manawis Rina Macalanda. Say boses na dagupinyo ditan ed konsiho. Yasi nga boses sumat ed radyo si Orlin Navarro. O sa ikwanto ng Joe Perez, Sir, ayaman so inpost da, baka i-delete da. Bantay kalye, iwas ticket, wag mag-park sa sidewalk, outer lanes, ngitan, lakit tad EB Fernandez Avenue, double parking, gitan at EB Fernandez Avenue, may kolaan na saray ken, establishment ita, malapo na ba dyan kanto, pabrigar, going to ken, double parking gitan, sana nini may mampapark at kolaay Marimar. Okay? Bong Kabigon. Nitan at Sitio Kalamyong Bunuan. Pero kayo ken, dimmakal sa parking boys natan. At siyudad tayon Dagupan, dakdakal ira. Ay raratan niya parking boys. Double parking, may dakalitan. Mimpigala raratan niya impupus da. Kayuro-yurong dalabat at sayan na administrasyon dat. Imbaga dala, ya clearing operation, sidewalk, dan to kamalatan. Awan lat di. Awan lat matutupad ang clearing operation pag alis nila. Wala na. Dati na nilang ginagawa sa EB Fernandez, wala naman nangyayari. Papugi lang sa social media. Kuwanan na Narasimha raw. Sa ikwanan kagawad, Esteves Serbisyong Mabilis. Morning, sir. Maingungot ira, pero no, pinasyalay porki payapay da, alingwanan dalaratay, ingungot da. Sige. Ang gapulalanti sa gabal, ang gapuni agawa anda, kuanon amigo Rene Velasquez. Eric De Castro. Joseph Agpawa. Miriam Bulataw. And Maxi Soles. Sa ikwanan Jen Soramilla de la Cruz, useless tie road clearing idol, walaray signboard yan, no parking, walay aka-parking balot. Sige,
Marakdakop ta nunta nira mananap kayo na sara may area siya may ka park sa inyo picturean ipush yumot sa inyo ibaga nya may programa yung mayor kamo. Tulungan tayo. Mga lang kayo na sara ratay wantan iran now parking. Wala ka alagay di man niya no parking kanto. Kargaan nyo may no parking, kargaan nyo na W now parking. Mani Shakiman. Artikulo 21, may artikulo 21, artikulo laman. Si amigo Manny Minsya, sa ikwanto, good morning idol. Bridge near Jiris Matutina ed de Benicia, parkingan lamay taytay, wala ni karwas operation. Anong ningkuman? Aliwala ba laditan ed abay na may paulaman ed kalima, sityo kalima. Aliwala ba ya diman, pero jalabat lay ed kaliksamud sa amin Silverios. Nanangnang mo diman, parkingan latan. Dakil. Happy birthday at kanan Loli Mar de la Cruz. Si Mar, happy birthday Mar ha. And may you have more birthdays to come. Okay? And happy birthday mo at kinon retired Inspector Dionisio Bulor. Happy birthday at kinon forever yang Jeremy Bolos, Dr. Jeremy Bolos. Happy birthday. Likewise, kay BG Basandani, advance, happy birthday. Ngayon yun eh. Happy birthday kay BG Basandani, kay Zo Ajor, kay Dr. Jeremy Bolos. Naalala ko na naman yung tita kong namatay. Birthday niya pala ngayon, si Auntie Auring Bulinas, Aurora Bulinas, si Tanad David Mangaldan, pero hindi mo natila eh. Imisan nyo lantan, idasalan nyo lang. Kantabay ko at technical side, Eli Garcia, tan si Ka Edwin Inong. Kula ni pasok, may nabos yun na rin nga ni rami mensahe ng Mayor Patrick Karamat. Nga manuntan ni Palapag Kulararaman su 100 days report to niya. Nagkakaproblema kami dyan ay sayay consultant computer mi. Halos agkula na ng sulupak ni Tan at Facebook. Pero napapanood tayo, di ba? Ayun. Dito lang tayo nagkakaroon ng problema. Bumili ka nga ng PCP na anong tawag mo dito? PC. Bumili ka parang aparador. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Itilak mila lang ula sa balag mimpi sa salamat at balang sinansakay ya pinablin dumurengel. Salamat at saratay prayer show. Diyos tiyag ngina po. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation.